अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 27 मार्च 2016 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की जो सबसे अहम जो चीज़ है वो है चांद ग्रहण। और बरोज़ बुध 23 मार्च को ये पाकिस्तानी टाइम जो है 2:39 पे शुरू होगा और 6:55 पे इसका इख्तिताम होगा। और ये पाकिस्तान में जो कि बिल्कुल शाम के करीब शायद जुज़वी सा नज़र आ जाए, वो भी उन इलाकों में जहाँ क्लियरेंस होगी, अदरवाइज ये पाकिस्तान में शायद नज़र ना आए। और बस 9 तारीख का ग्रहण गुजरा, अभी उसके असरात जारी सारी है अगले ग्रहण तक, और ये भी सेम सितंबर तक जाएगा और ये अच्छी खासी तब्दीलियों का बायस बनेगा। तो इसके मनफी असरात से बचने के लिए 2 रकअत नमाज नफल खुसूफ जो है चांद ग्रहण के मुताबिक वो अदा कीजिएगा, सदक़ात दीजिएगा और अपने इसमें आज़म की तकरार ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे अवाम को, उम्मत मुस्लिमा ख़ास तौर पर अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। जी, अब बात करेंगे मौजूदा हफ्ते के चौथे और आखिरी हिस्से की, और इसकी इब्तिदा करेंगे बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम मज़ाज के 12वें घर में रहते हुए 1 तक 26 मार्च मुस्तकीम हालत में रहेगा, जबकि हासिदीन की रेशा दवानियाँ जो हैं वो जारी रहेंगी। उनका अंदेशा भी हकीकत बन सकता है, जबकि जारी अखराजात पर कंट्रोल करने की जरूरत भी पेश आ सकती है, यानी फजूल खर्ची हो सकती है। कुछ ज्यादा अखराजात आपके तवक्को से ज्यादा हो सकते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन 27 मार्च से जब ज़ोहल रुजत की हालत में जाएगा तो हालात व वाक़यात में आपको मजीद एहतियात बरतना होंगे और सदक़ात देना होंगे, वरना आपके लिए कुछ कबाहतें जन्म ले सकती हैं। 23 और 24 मार्च को मुश्तरी ज़ोहल तरबी की वजह से हालात व वाक़यात को मुतवाज़न बनाने की जरूरत पेश आ सकती है, जबकि आपके मसाइल जो हैं वो आपको जहनी तौर पर थका सकते हैं। थकावट का आपको एहसास बहुत ज्यादा होगा। 23 मार्च को जैसे कि 10वें घर में चांद ग्रहण होने की वजह से आपके करियर और कारोबार में मसाइल का अंदेशा लाक हो सकता है, इसलिए दौरान ग्रहण सदक़ात की अदायगी के साथ साथ 2 रकअत नमाज खुसूफ की अदायगी कीजिएगा और उसके साथ साथ अपने इस्म आज़म की तकरार कीजिएगा ताकि आप मनफी असरात से अपने आप को महफूज रख पाएं। 25 और 26 मार्च को ज़ोहरा ज़ोहल तरबी के बाद पेचीदा मसाइल जो संजीदगी से हल ही कर सकेंगे, जबकि इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा नॉन सीरियस होंगे, आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं प्रॉपर देंगे तो आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। लेकिन दूसरों से तवक्कुआत वाबस्ता नहीं कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 मार्च को आप जाती तौर पर या निजी तौर पर कोई सरमायाकारी कर सकेंगे, जिसमें दोस्तों की मदद भी आपको हासिल रहेगी। 22 मार्च को घर की तज़ीन और आइश में दिलचस्पी बरकरार रहेगी। 23 मार्च को अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखिएगा। 24 मार्च को घरेलू जरूरियात के लिए खरीदो फरोख्त कर सकेंगे, जबकि 25 मार्च को बेहतर फैसले करने में कामयाब रहेंगे और इसके साथ साथ कुछ कारोबारी मुआहदे भी तय कर सकेंगे। 26 मार्च को घरेलू मसरूफियात जारी और सारी रहेंगी, जबकि दोस्तों से माली इमदाद की जरूरत भी पेश आ सकेगी जिसमें आप कामयाब रहेंगे। लेकिन फिर भी अपनी लिमिट के मुताबिक ही कोशिश कीजिएगा, अपने आप को ज्यादा कर्ज के दबाव के नीचे नहीं लाइएगा। 27 मार्च को कुछ ऐसे मामलात या ऐसे वाकयात रूनमा हो सकते हैं जो आपके मुस्तकबिल में बेहतरी लाने का सबब बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं, लेकिन मामूल से बढ़ के आपके लिए जो एहतियात तलब दिन जो है या मनफी असरात के हामिल दिन वो 23 और 25 मार्च में साबित हो सकते हैं। लिहाजा इन 2 दिनों में खास तौर पर एहतियात कीजिएगा। बुर्ज दलो इक्वेरियस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम 11वें घर में रहते हुए 1 तक 25 मार्च आपके ख्वाहिशात की तकमील करने के लिए कई अमली इक़दाम करने के अलावा समाजी उमूर में भी आपकी तवज्जो मबजूल रख सकेगा, जबकि 26 मार्च से ज़ोहल जो है रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से हालात में अचानक तब्दीलियां रूनुमा हो सकती है, जिसकी वजह से असास जिम्मेदारी की जरूरत आपको बहुत ज्यादा पेश आएगी। आपका ज़ैली हकम यूरेनस तमाम मज़ाज के 3रे घर में क़याम पज़ीर रहेगा। 23 और 24 मार्च को मुश्तरी ज़ोहल तरबी के बायस आपको अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए बुजुर्गों का ताउन हासिल करने के साथ साथ उनकी मुशावरत को भी शामिल रखना होगा। 23 मार्च को 9वें घर में चांद ग्रहण होने की वजह से संजीदगी को बरूए कार लाकर आप अपने मौजूदा तालीमी करियर पर नजरसानी कर सकेंगे या उसकी जरूरत आपको पेश आ जाएगी। ग्रहण के नहस असरात से बचाव के लिए आपको 2 रकअत नमाज खुसूफ और सदक़ात की अदायगी के साथ साथ अपने इस्म आज़म को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा और यही आपका इसमें फायदा हो सकेगा, वरना आपके लिए ज़हनी तौर पर दबाव बढ़ जाएगा। 25 और 26 मार्च को ज़ोहरा ज़ोहल तरबी की वजह से आपको अपने समाजी और सियासी उमूर पर खास तवज्जो मरकूज रखना बहुत जरूरी होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 मार्च को मुश्तरका सरमायाकारी की जरूरत पेश आ सकती है। 22 मार्च को बेरोजगार अफराद जो है उनको बेहतर रोजगार मुयसर आ सकेगा। 23 मार्च को सफर वसीला जफर साबित हो सकेगा, जबकि 24 मार्च को ख्वाहिशमंद हजरात की मंगनी या शादी तय हो सकती है या मुमकिन तौर पर इस तरफ
کچھ عملی اقدامات کیے جا سکیں گے۔ 25 مارچ کو تکنیکی امور میں آپ کی توجہ برقرار رہے گی، جبکہ مسائل کا بہتر حل تلاش کرنے میں بھی آپ کامیاب ٹھہریں گے۔ 26 مارچ کو ضروریات زندگی کے لیے آپ عملی جدوجہد کا آغاز کر سکیں گے۔ 27 مارچ کو گھریلو معاملات میں آپ کی خود اعتمادی کی وجہ سے ہی آپ کو کامیابی مل سکے گی، ورنہ اگر آپ کو لیک آف کانفیڈنس ہوا تو آپ کے لیے کافی ساری قباحتیں پیدا ہو جائیں گی۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے سادہ اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے، لیکن معمول سے بڑھ کے منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن جو 23 اور 25 مارچ کے برج حوت پائسس موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا آخری طرح مشترک تمام درجے کے ساتھ میں رجت کی حالت میں رہتے ہوئے آپ کے ازدواجی اور شراکتی امور کو خاص توجہ کا حامل بنا سکتا ہے، جبکہ آپ کا ذیلی عقل نیپچون تمام آپ کے تالے میں ہی موجود رہے گا۔ 21 مارچ کو زہرہ نیپچون کران کی وجہ سے آپ کے عشق و محبت سے متعلقہ امور جو ہیں وہ خاصے سینسٹیو ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ نئی خواہشات بھی جنم لے سکتی ہیں۔ 23 اور 24 مارچ کو مشتری ذہن تربی کے باعث خواہ مخواہ کی مشکلات کا اندیشہ لاحق ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنی صحت پر توجہ دینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ 23 مارچ کو ذاتی کے 8ویں گھر میں ہونے والا چاند گرہن آپ کو وراثتی مسائل سے نجات دلانے کے علاوہ قانونی امور میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے گا۔ گرہن کے نحس اثرات سے بچاؤ کے لیے آپ کو 2 رکعت نماز خسوف، صدقات کی ادائیگی اور اسم اعظم کی تکرار، یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ انجام دینا ہوں گی۔ 25 اور 26 مارچ کو زہرہ مشتری مقابلہ ہونے کی وجہ سے انجام دیے گئے تمام امور میں بزرگوں سے مشاورت اگر شامل حال رہے گی آپ کے، تو یقیناً کامیابی بھی آپ کا ساتھ دے گی، ورنہ آپ کے لیے مشکل پیدا ہوگی اور کامیابی شاید آپ کی توقع کے مطابق بھی نہ ہو سکے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 21 مارچ کو تعلیمی اور گھریلو معاملات جو ہیں ایک ساتھ آپ کی توجہ کے مستحق رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ تھوڑا مصروف رہیں گے۔ 22 مارچ کو آپ اپنے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے یقیناً کچھ اقدامات کریں گے اور اپنی صحت کی بہتری کے لیے بھی تھوڑا سنجیدہ ہو سکیں گے۔ 23 مارچ کو رومانس کے مواقع میں آپ کو میسر آ سکیں گے، جبکہ بزرگوں کی مشاورت بھی آپ کو حاصل رہے گی، لیکن آپ کو اپنے گھر میں کوئی بیمار فرد جو ہے اس کی طرف خاص طور پر اپنی توجہ فوکس کرنا ہوگی۔ 24 مارچ کو رومانس کے مواقع میسر آ سکیں گے۔ 25 مارچ کو فیصلے کرتے وقت محتاط رہیے گا اور اگر ممکن ہو سکے تو مشاورت سے ضرور کام لیجیے گا۔ 26 مارچ کو آپ کے جو جاری امور ہیں یا منصوبے ہیں ان میں کچھ کمیاں یا خامیاں سامنے آ سکتی ہیں، لہذا محتاط رہیے گا اور صرف آپ سولو فلائٹ نہیں کیجیے گا، بلکہ کسی کی مدد لے کر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے گا، یقیناً آپ کامیاب ٹھہریں گے۔ 26 مارچ کو بچوں کے امور سے متعلق کوئی دلچسپ یا انٹرسٹڈ جو ہے وہ کچھ پلاننگ آپ کر پائیں گے۔ 27 مارچ کو آپ کا جو مستقبل مزید روشن ہو سکے گا یا آپ کے سامنے اس کے امکانات بہت زیادہ نمایاں ہو جائیں گے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے سادہ اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے، لیکن معمول سے بڑھ کے احتیاط طلب دن جو ہے وہ 23 اور 25 مارچ کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا چوتھا اور آخری حصہ اختتام پذیر ہوا، ہفتہ مکمل ہوا۔ عامر میاں اور آئسٹو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے حالات و واقعات، کچھ نئی اسٹار مومنٹس کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔